partager. È stata fatta in PowerPoint, è un contenuto molto denso, quindi se avete delle domande per favore tenetele a mente e poi le facciamo alla fine. Je vais faire une présentation, il y aura pas mal d'informations, ça sera assez dense. Si vous avez des questions, gardez ça en tête. Et puis à la fin, on pourra voir comment ça se passe. Now for the title, I call it The Brain of a Breatharian. This is coming from my background. I've made a PhD in physics and then moved to neurophysics. And in the study I was doing in my labs at this time, I was working on altered state of consciousness, like lucid dreamings and meditation. Le titre de la présentation, c'est le cerveau du respirien. Il s'explique par rapport à mon background. J'ai fait un doctorat en physique, puis après je me suis déplacé vers la neurophysique. Et là, j'ai étudié un petit peu les états modifiés de conscience, que ce soit les rêves lucides et la méditation profonde. Il titolo è Il cervello di un bretariano e si spiega un po' con il mio background. Io sono laureata in fisica e sono passato poi alle neuroscienze e ho studiato alcuni stati di coscienza come i sogni lucidi, per esempio. And the point that we have seen during this week is not only to reprogram the physical body, but also to change the thinking pattern. And we will see in this presentation how it's possible to really change a deep belief. Like, for example, I need food to survive. Par rapport justement au cerveau, là dans la présentation, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la programmation. Comment arriver à changer des systèmes de pensée. Parce qu'on a vu que c'est important de faire le processus physique, où le corps s'adapte à une nouvelle alimentation, mais c'est encore plus important de changer la programmation en amont. Riguardo al funzionamento del cervello, vedremo proprio anche come riprogrammare il cervello, per esempio con il fatto che il cervello è convinto di dover mangiare, e quindi per poter arrivare a essere pranici bisogna riprogrammare questo. Okay, I will first go through a few slides, which is somehow encompassing the global theme, the global subject of food and pranism. Donc je vais commencer par présenter 2-3 slides qui vont représenter le phénomène de la nourriture pranique dans son ensemble, et puis après on ira un petit peu plus en détail. Presenterò 3 concetti che sono la base del pranismo. Okay, the main difference between fasting and pranism. Fasting, this is just a limitation or a privation of food and liquid. This can be quite helpful actually to optimize the body. Quite often the people, before to move into a process, they start to do some fasting, a few days, a few weeks. This is really to improve the physical body. La différence entre le jeûne, la diète, et puis le pranisme. Alors le jeûne, ça sera assez important pour préparer justement le corps à optimiser la prise calorifique en fait dans le corps. La differenza tra digiuno e pranismo. Il digiuno può essere molto utile per abituare il corpo a ottimizzare l'assunzione delle calorie. Okay, the main point here is to see that this is really the experience of lack. Okay, the body has just a limited amount of energy, and he needs to be somehow to deal with this resource and to apply it on a longer term in order to survive. In compared to pranism, where there is always a source of energy, which is really more the experience of abundance. But in order to get there, it's maybe important also to improve the metabolism. That's why the fasting is also important. Alors, ici, si on regarde juste la grosse différence entre la diète et puis le pranisme, ça c'est l'expérience du manque. Donc le corps va devoir se débrouiller avec une quantité de ressources énergétiques limitées et essayer de survivre sur le long terme. Par contre, dans le pranisme, il y a en permanence cet accès à la source. Donc il n'y a pas du tout le même stress et c'est plutôt l'expérience d'abondance. Mais comme on a vu, c'est peut-être important que l'espace d'un instant, on travaille sur le métabolisme, sur la physiologie du corps pour que le corps puisse s'adapter. Una differenza importante è che nel digiuno c'è l'esperienza della mancanza.
quindi è basato sul fatto che il corpo ha delle riserve e che queste riserve mano a mano vengono consumate, mentre nel pranismo c'è l'esperienza dell'abbondanza. Tuttavia, per passare da uno all'altro è necessario appunto un allenamento del corpo, a una maggiore efficienza che si fa proprio con l'aiuto dei digiuni. About prana, we call it prana, but there are a lot of different names for the same stuff, the same matter. This could be called the life, the divine, or the cosmic particles, but also the mana and the chi. Donc le prana a aussi d'autres noms, on peut les appeler les particules cosmiques ou divines, et puis aussi le mana ou le chi. Il prana ha diversi nomi, può essere chiamato semplicemente vita, il divino, le particelle cosmiche, il mana o il chi. Et puis là, il y a un concept qui m'est propre, qui est particulier. J'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose que l'on va chercher à l'extérieur, c'est plutôt quelque chose que l'on génère de l'intérieur. C'est simplement en changeant son taux vibratoire que l'on va pouvoir se nourrir de prana. Et c'est pas au travers de la respiration. Même en plein milieu d'une ville, on pourra se nourrir autant efficacement qu'en plein milieu de la campagne. Ça dépendra comment nous, on est affecté du milieu extérieur. Okay, about the vibrational frequency, for me this is specific. The prana is not a resource that is outside of us. This is really something which is inside. And just by reaching a specific vibrational frequency, we access to this energy. So even if we are in the middle of a town, we're able to feed as well as in the nature. This is only depending on how we are affected by the environment. Il fatto della frequenza vibrazionale è un concetto che per lui è particolare, nel senso che nella sua concezione il prana non viene dall'esterno, dall'aria, ma è qualcosa che abbiamo dentro. Solo che vi possiamo avere accesso solo quando alziamo la nostra frequenza vibrazionale. E quindi anche se il fatto che siamo in città, un ambiente in cui ci sembra di non avere più prana, perché siamo all'interno, non siamo abbastanza elevati di vibrazione. To make the difference between if it's fasting pranism, there is three criterions. The first one is a weight, stable, because usually during the process the weight is starting to decrease a bit, then it's starting to be stabilized, and for some people after a while they're starting to grow again, to increase. But the first sign would be the energy, a good energy and really a mental clarity, along with the sleep reduction. Donc pour savoir si on est en train de faire un jeûne ou bien du pranisme, il y a trois critères qui sont assez importants. Le premier, c'est la stabilité du poids, ou l'augmentation du poids. Le deuxième, c'est l'énergie, alors autant l'énergie physique que l'énergie mentale. Et puis le dernier, c'est la réduction de sommeil. Ci sono tre criteri per capire se si è stabilizzati nel prana, ovvero il fatto di avere un peso stabile, poiché all'inizio c'è di solito una diminuzione, poi bisogna essere in grado di riprenderlo e anche di aumentarlo se necessario. Poi l'altro segnale è un buono stato di energia, anzi anche questa tende ad aumentare, e la riduzione del sonno. Okay, this is a small schematic just showing a bit the evolution. Okay, evolution is not always like that. Some people, they will start from vegetarian to directly to breatharian. Some other people, they will make a bit more breaks here in the middle and go down. Some other people will do it just in one process. But I really observed, for example, with my own experience, that my body was starting to just refuse meat and carbohydrates. At this time, I had no idea what is pranism, but just my body tell me, no, this is not for me anymore. And then I really moved towards this graphic. So omnivore, we can eat everything, and this is the major diet in Europe. Okay, vegetarian, this is no meat, red, poultry or fish. Vegan, this is without any honey, milk and eggs. Frugivore, it's not cooked vegetables. Fruitarian, fruits and seeds. And liquidarian is juices only. Par rapport à mon expérience,
Ça, c'est un petit peu le schéma que j'ai parcouru pour venir ici. Il y a des personnes qui vont faire la première étape, ils vont tout de suite partir dans le respirianisme, d'autres qui vont faire un peu plus de pause entre deux. Moi, ce qui s'est passé de manière physiologique, c'est que mon corps a dit stop avec la viande et puis les hydrates de carbone. Puis après, gentiment, ça a commencé a descendre. Nella mia esperienza c'è sempre un passaggio graduale tra i vari stadi, anche se ci sono effettivamente persone che possono passare da vegetariani e bretariani o addirittura da onnivori e bretariani. Però per esempio nella mia esperienza io a un certo punto della mia vita ho percepito che la carne, i prodotti animali, i cereali non erano più per me, anche se allora non sapevo niente del prana. Quindi diciamo che a livello generale il passaggio è questo, da onnivoro a vegetariano, quindi senza carne, a vegano senza prodotti animali, crudivoro, ovvero solo cibi crudi, fruttariano con frutta e semi, liquidariano solo cibo liquido. Okay. This graphic is a bit provocative. Okay. If we're seeing on the left, the omnivore is here, the plate is full, you can see some meat inside, and there was a bit shadows on the back of the person. And here on the right, no plate anymore, and it's full of lights. Okay, I would like to say pranism is not, if we are a breatharian, it doesn't mean that we are a spiritual person. Okay, there is still a difference between them. This is just a way to get more attuned with our physical body, and therefore to be more attuned with our consciousness. But it doesn't mean, oh, I'm a breatharian, it means I'm spiritual. Okay, so this graphic is a bit provocative because it's also possible that the breatharian has still a lot of troubles and the guy eating meat is really enjoying the life. Okay, but still there is some kind of connection because every time we're eating meat, there is really an information in it. This is also really depending how the animal has been killed, but there is really some kind of energetic information inside. Okay, I don't want to convert you in any matter, but you can maybe just check a bit with your bioenergy. There was a small exercise. We can just check the size of our field, how we are right now, and just checking, for example, I take this plate, okay, how it will be assimilated in my body. And you will see that your field will just squeeze a lot with meat. Even if you're praying, accepting, I would say, the sacrifice of the animal whatsoever. Because nowadays, the animals, they are really, I would say, butchered, and there is a lot of anger, a lot of sadness and fear within all this meat, all this food. Ce graphique, il est un petit peu provocatif, parce que si on regarde la personne qui est tout à gauche, elle a de la viande dans son assiette, elle a plein de choses, et puis il y a un petit peu d'ombre derrière le personnage. Du côté droit, il n'y a plus d'assiette, puis la personne, elle est pleine de lumière. Alors c'est un petit peu provocatif parce qu'on aurait tendance à croire que d'être respirien, ça veut dire qu'on est extrêmement spirituel. Or, ce n'est pas le cas. C'est un chemin pour être aligné avec notre corps physique, mais l'un n'implique pas l'autre forcément. Donc il peut y avoir des gens qui mangent avec une assiette pleine de choses et qui sont très bien dans leur corps, en tout cas dans leur mental et tout. Très spirituel. Il y a d'autres personnes qui sont là, peut-être ne rien avoir devant eux, et ils ont encore plein de soucis dans leur vie. Par contre, il y a quand même on va dire une corrélation entre les deux. Questo disegno è un po' provocatorio, vedete che a sinistra c'è l'onnivoro con la carne nel piatto e dietro ha un'aura scura, mentre a destra c'è il respiriano che invece non ha il piatto e ha questa aura molto luminosa. In realtà non è del tutto così, perché può benissimo essere possibile che ci sia un respiriano che ha ancora tantissimi problemi e ci sia invece un onnivoro che è perfettamente collegato con la luce. Però esiste comunque una connessione, perché comunque il cibo che mangiamo porta un'informazione, per esempio la carne porta tutta l'informazione del dolore vissuto dall'animale, del modo in cui è stato ucciso.
Quindi questo, se poi voi osservate per esempio la vostra aurea prima di mangiare carne e dopo, vedrete una grossa differenza nell'aura. Before I was talking about this correlation, and this correlation is related with the emotional body. Okay, to be able to feed only from light or prana, it means we have been able to dig deep enough in order to remove all the connections between the food and the emotional part. And this actually means that we are a bit more attuned with our emotional body, and therefore there is more connection with our consciousness. Avant, j'ai parlé de la corrélation entre justement le fait de ne pas avoir d'assiette et le fait d'être spirituel. La corrélation, elle est la suivante. On a vu toute la semaine qu'il y avait des liens très forts entre les émotions et puis la nourriture. Et puis la personne qui se nourrira que de prana a dû nettoyer beaucoup sur ses émotions. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que ça aide à l'alignement entre le corps physique, émotionnel et spirituel. Vorrei parlare del legame tra il cibo e le emozioni. Sappiamo che c'è un legame molto forte e quindi per arrivare a essere respiriani è necessario lavorare proprio su questo legame e staccare completamente il cibo dalle emozioni. In questo modo c'è un allineamento dell'emozionale con il fisico e con gli altri, con lo spirituale. Okay, the actual biophysicist claims that 75% of the energy loss intake is due to radiations. Okay, so this is really some beam of energy coming out of the body or coming in. This is related with the heat. The food plays only a secondary role. So what they do is just they place, in physics we call it like a black box. We just putting the person inside a black box, and we just observing all the calorie input and output, and just observing the difference. Là, il y a les biophysiciens modernes qui clament que 75% de la perte d'énergie ou le gain d'énergie se fait par radiation et pas par nourriture, et que la nourriture joue qu'un rôle secondaire. Là, au niveau de l'expérience, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met juste simplement le corps humain dans une boîte et on observe toutes les calories qui rentrent et toutes les calories qui sortent pour voir la différence. I biofisici dei nostri giorni affermano che il 75% dell'energia, dell'assunzione o perdita di energia è dovuta all'irradiazione. Il cibo in sé gioca solo un ruolo secondario. Questo viene studiato mettendo la persona in una sorta di scatola nera all'interno e studiando quante energie vengono assunte e quante energie vengono utilizzate. E quindi si vede la differenza, il contributo del cibo a questo. Okay, if you're interested to know where it's coming from, there is a link here. If we just observe, okay, the first person on the left has 75%, and we just increase up to 100%. So it's not like starting from 0% and getting up to 100%. It's just a few percentage difference. So by that, the question is the following: what it means to be pranic? Okay, do we say we are pranic when we are starting only with juices, or when we are we stopping just to drink anything? Ici, la question se pose: qu'est-ce que ça veut dire l'état pranique? Parce qu'on réalise que c'est pas quelque chose de qualitatif, où on passe de 0% à 100%, mais plutôt quelque chose de quantitatif, quand on passe de 75% à du 100%. Alors, est-ce qu'on définit l'état pranique quand on arrête de manger du solide et qu'on passe dans le liquide, ou bien quand on arrête complètement de boire du liquide? La question est ouverte. Come vedete si passa dal 75% al 100%, quindi non si parte da 0 a 100. Quindi si pone la questione da dove inizia lo stato pranico. Posso iniziare a definirmi pranico quando quando mangio solo frutta, quando sono solo vegano, quando sono liquidariano? There is also really an important point for me here. The breatharian or the pranic state is just a consequence of, I would say, self-love. If we are able to heal deep enough the emotional body, the physical body and spiritual body, we are somehow, we have enough energy, enough love to sustain ourselves, and we don't need to crave
for something outside. So this is just a consequence. It shouldn't be a purpose or a goal in itself. Alors cette phrase pour moi elle est assez importante. Elle veut dire que l'état pranique c'est plutôt une conséquence d'une évolution personnelle, une évolution spirituelle, dans le sens que on va être autosuffisant, on va être capable de s'aimer suffisamment et d'avoir suffisamment d'énergie à l'interne pour éviter d'aller en prendre à l'extérieur. E questa è una cosa molto importante, il pranismo deve essere la conseguenza di un'evoluzione personale, quindi deve essere il risultato dell'amore per se stessi. Io mi amo tanto da lavorare su me stesso e guarirmi sul piano fisico, emozionale, mentale e spirituale. Quindi il fatto di diventare pranico non deve essere un obiettivo in sé. So actually a lot of people they're just having the target is to be pranic. But for me this is a fake target. The main target would be, okay, I would like to love myself unconditionally. And therefore it has as a consequence this pranic state. La plupart des gens ils mettent leur cible, ok, j'ai envie d'être dans l'état pranique parce que j'ai la programmation qui lie les deux. C'est que si je suis pranique, je suis spirituel. Non, c'est l'inverse. Il faut chercher sa spiritualité et puis après l'état pranique va arriver. Per molte persone hanno questo obiettivo di diventare pranico, ma in realtà per me è un obiettivo falso, perché dovrebbe essere il risultato dell'amore per me stesso, dell'amore incondizionato. Quindi nel momento in cui elevo me stesso, divento automaticamente pranico. Okay, we'll move back a bit in history. At the beginning of this talk, I put the title, okay, is it possible to eat only from light? But I think a lot of people, they already know that it's possible. They already heard about some yogi stories or some famous people in the history. They already did it. The question here is more, is it possible for me right now in my daily life to live in this pranic state? This is a bit different because we know it's possible, but if it's possible for now, for us right now, this is a completely different question because we don't want to go and live in a mountain, isolated, and then just pray or do some yoga exercise to be able to maintain this state. Là, on va remonter un petit peu l'histoire, on va regarder quelques personnages clés. Au début de cette présentation, j'avais mis comme titre « Est-ce que c'est possible de se nourrir de lumière ?» J'ai l'impression que la plupart des personnes, ils savent que c'est possible. Ils ont déjà entendu des histoires de yogis ou autres, de personnages aussi connus comme ça qui ont déjà vécu de cet état pranique. La question, c'est plutôt de savoir, c'est est-ce que moi, je peux vivre dans mon quotidien cet état pranique? Et là, ça redirige aussi complètement le débat. Parce que j'ai peut-être pas forcément envie d'aller vivre dans une montagne en tant qu'ermite et puis de faire de la méditation et du yoga toute la journée pour maintenir. Facciamo un po' di storia dei precursori del vegetarianismo. Credo all'inizio di questa presentazione c'era la domanda: è possibile vivere di luce? In realtà penso che molte persone sanno che in realtà è possibile perché magari hanno sentito parlare di diversi yogi e santi che hanno vissuto di luce, ma la domanda reale è posso io oggi vivere in questo modo nel mio quotidiano? Perché nessuno probabilmente avrebbe l'intenzione di vivere una vita eremitica in cima alle montagne, come magari hanno fatto queste persone. Okay, I will not go too much into details. If you would like to have this presentation, it will be on my website. Just go there and the PDF will be easy to download. But here, for example, there was one specific guy coming from Switzerland in the 15th century, Nicolas de Flue. And the local bishop blocks the access of his cave because he wanted to prove if it was a myth or it was really the case that he was just able to sustain his body by praying. Si vous voulez cette présentation, je ne vais pas aller trop dans le détail. Vous pourrez toujours la télécharger sur mon site web. Il y aura le PDF qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. Là, il y a juste un petit exemple. Nicolas de Flue, donc c'est quelqu'un qui vient de Suisse. Et puis, pendant les 20 dernières années de sa vie, il a vécu dans un état justement pranique. Et puis, on va dire les religieux locaux, ils ont bloqué l'accès à sa cave pour pouvoir vraiment vérifier s'il arrive à soutenir son corps, à survivre sans rien d'autre que la prière.
Non andremo in dettaglio in questo escurso storico, se volete vedere tutti i dettagli li potete trovare poi sul suo sito. Vorrei citare questo Nicolas de Flue, che era un contadino che visse nel 1400, visse gli ultimi anni della sua vita in uno stato di prana, cioè senza bere né mangiare, e il prete del suo villaggio addirittura chiuse la caverna in cui viveva per provare che fosse vero. Now there is another example from Germany, Thérèse Neumann, and another one from France, Marthe Robin. What is interesting to see here, these three people, they have been really praying their whole life. He has been a hermit, and the last 20 years he was just praying the whole days. And Thérèse Neumann had what we call the stigmata, so the Christ stigmata in the hands and the feet, and the same as Marthe Robin. Ce qui est intéressant de voir ici sur ces trois personnages, c'est que les trois ont été vraiment dans une expérience religieuse, christique assez intense. Parce que Thérèse et Marthe ont eu les stigmata, donc aux mains et aux pieds. Et puis Nicolas, il n'arrêtait pas de prier les 20 dernières années de sa vie. Ci sono poi questi casi di Therese Neumann in Germania, Marthe Robin in Francia. La cosa interessante da notare è che in tutti e tre i casi si trattava di persone estremamente religiose. La Neumann e Robin avevano le stigmate sulle mani e Nicolas ha passato gli ultimi 20 anni della sua vita a pregare. There is also other famous people, Sri Aurobindo, Sainte Teresa of Avila, Sainte Catherine de Sienne. For the last part we'll see later on a different slide. But there are a lot of people, and this is just the people that we know here in Europe. In the East, there is much more people related to the pranic state. Là, il y a comme petite liste de personnes qui sont connues pour avoir vécu l'état pranique. Mais ça, c'est ceux qu'on connaît du côté de l'Europe. Du côté de l'Orient, il y en a beaucoup plus. Surtout les yogis côté de l'Inde. Ci sono altri bretariani conosciuti come Sri Aurobindo, Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena. Ma in Europa sono stati abbastanza pochi, ce ne sono stati molto di più in Oriente. Okay, it's like I'm trying to sell a carpet. I'm selling a product. But if you are here, it means by that you are quite interested about what it means to be in a pranic state. And just shortly, I would like to show you a bit the benefits. Okay, c'est comme si j'étais là en train d'essayer de vous vendre un produit. Bon, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez déjà accepté de faire un pas dans cette direction. Mais là, en quelques mots-clés, voir un petit peu les bénéfices de cet état. Forse sembra un po' come se stessi vendendo qualcosa, ma voglio descrivere un po' i benefici di questo stato pranico, visto che comunque se siete qui vuol dire che siete già interessati. All the illness, all the problems that we can suffer in our physical body, this is all related with something what we call psychosomatic. So it's starting with a thought, and then it's moving towards the body, and then we experience the illness. Toutes les maladies, elles viennent d'abord d'origine psychologique. C'est ce qu'on appelle le psychosomatique. Donc il y aura une idée, un certain type de comportement, et après il y aura une conséquence physique. Tutte le malattie hanno un'origine psicosomatica, quindi derivano da un'idea che poi si prende corpo nella realtà fisica. And the illness can start to grow in a body if there is an emotion related to it. Okay? If the emotional body is cleansed, it's almost not possible to bring back a new illness in the system. Quand il y a une maladie qui arrive dans un corps, c'est qu'il y a toujours une émotion qui est derrière. Si le corps émotionnel est nettoyé, il n'y aura pas de nouvelles maladies qui vont pouvoir arriver. Ogni malattia che si sviluppa nel corpo è sempre legata a un'emozione. Se il corpo è completamente ripulito dalle emozioni, non c'è malattia che si possa sviluppare. So for me, it's impossible to start to grow another illness when we are in a panic state, because it has to go through the emotional body, and this one is much more clear. Pour moi, c'est impossible de commencer à développer une nouvelle maladie parce que ça doit passer au travers des émotions. Et si le corps émotionnel est nettoyé, en tout cas en grande partie, il y aura beaucoup moins de chances que ça se produise. Quindi secondo me non è possibile sviluppare una malattia nello stato pranico, poiché la malattia ha bisogno delle emozioni e se il corpo emozionale è pulito non può svilupparsi.
Okay. About on the physical aspects, I will just speak about the sleep. The sleep is starting to change a bit because we used to have two kind of system. We have the sympathetic system and the parasympathetic system. Par rapport au sommeil, une fois qu'on arrive dans l'état pranique, le sommeil est un peu différent parce qu'on a toujours l'habitude de passer de deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Nello stato pranico il sonno è un po' diverso, siamo abituati a parlare di due sistemi, il parasimpatico e il simpatico. The first system is related when we are active, okay? It's really the brain waves, the beta brain waves, we are reading something, doing something. And the other one is more when we are a bit more in the rest state. It's like when we are just lying down on a sofa or just enjoying ourselves. But this is completely different. The one is in action and the other one is more resting and digestion. Donc le premier c'est plus quand on est dans l'action, quand on lit quelque chose, quand on marche, quand on est actif. Et le deuxième c'est quand on est beaucoup plus en repos et puis quand l'estomac commence justement à digérer. Il primo è collegato più all'attività, quindi quando siamo svegli, attivi, stiamo muovendo, stiamo leggendo, mentre il secondo è legato agli stati invece di calma o anche all'attività del corpo come la digestione. And actually when we sleep we have always some kind of cycles of 1 hour and a half. It means by that we're going down into deep state of sleep and then we're coming up again in the light sleep state. And then up, down the whole night. So we're making like 4 or 5 cycles of 1 hour and a half. It means by that we're going down into this parasympathetic and then we're moving up because every 1 hour and a half we have these changes of sympathetic system. Quand on dort, normalement, on a toujours des cycles d'1 heure et demie. On va descendre en sommeil profond et puis après remonter. Le tout va faire 1 heure et demie. Et à chaque fois qu'on remonte, c'est qu'on fait justement le changement entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Durante il sonno normalmente ci sono dei cicli di 1 ora e mezza dove si parte dal sistema simpatico, si scende a un sonno profondo nel sistema parasimpatico e poi di nuovo si risale, quindi sono 3-4 cicli di questo tipo. If there is no digestion anymore, then the sympathetic system is less useful and the physiology of the body is starting to change also. So it means by that the body will go really quick into a deep state, sleep, just maybe 10 or 15 minutes, and then it will just stay in this state where all the tissue, all the organs of the body can restore themselves. Par rapport au sommeil, s'il n'y a plus de digestion, le corps n'a pas besoin de faire tous ces transferts entre parasympathique et sympathique. Il va simplement descendre en sommeil profond et maintenir cet état de sommeil profond jusqu'à ce que tous les tissus et les organes soient restaurés dans le corps. In uno stato pranico non ci sono più tutte queste oscillazioni, ma si passa abbastanza rapidamente, entro 10-15 minuti, a uno stato di sonno profondo e rimane costante, quindi durante questo stato c'è una rigenerazione profonda di tutti gli organi. Also when we waking up, usually it's much quicker. Oh, I'm already awake. This is tac. In just a few seconds we are awake and fully conscious. This is not like we're taking 10 minutes to emerge from the sleep. C'est aussi au niveau du réveil, les phases vont être beaucoup plus brusques, dans le sens qu'on va passer de sommeil profond en étant éveillé. Et on ne va pas avoir une transition de peut-être 10-15 minutes pour gentiment se réveiller. Inoltre al risveglio c'è un passaggio molto veloce, in giro di pochi secondi si è svegli e non c'è quello stadio lento di risveglio che può durare anche 15 minuti. Just to make it short, in the sleep there is 2 phases which is really important. The first one is a deep state sleep. This is the restoration of the physical body, and there is this rapid eye movement phase when we are dreaming. Donc dans le sommeil, il y a les deux phases qui sont importantes. La phase du sommeil profond, c'est là où les tissus du corps vont pouvoir se restaurer. Et puis il y a la phase de ce qu'on appelle des REM, c'est là où il y a la période de rêve. Donc cette deuxième étape, c'est plutôt pour calmer la psychologie. Donc calmer le mental d'un côté et calmer le physique. Nel sonno ci sono brevemente 2 fasi, quella di sonno profondo che è quella di rigenerazione del corpo fisico e lo stadio REM, quindi dei movimenti rapidi degli occhi, che è invece uno stadio di rielaborazione. I don't know if you have already tried some process or whatsoever,
some also fasting days. But usually the dream state is much more amplified. We have much more dreams. It means by that the subconscious mind is a bit more allowed to come on the surface and to speak louder. This is really some kind also of healing. But once the process is done, there is much less stress related to the mental body. And then there is also the dream phase which is changing a bit. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des processus, vous avez fait quelques jours de jeûne, mais quand on commence à faire ça, il y a la période de rêve qui commence à augmenter. C'est comme si on ouvrait une porte plus grande pour le subconscient, et ça c'est aussi tout un soin qui se propose, qui arrive comme ça. Parce qu'il y a plein de programmations qui ont besoin d'être changées, il y a plein de thématiques qu'on a besoin d'avoir notre attention dessus pour les résoudre. Mais une fois qu'on est dans cet état-là, il y a beaucoup moins de stress au niveau du corps mental, et les périodes de rêve commencent à changer aussi. Non so se avete già fatto dei processi o dei digiuni, ma durante in queste fasi la fase REM tende ad aumentare, quindi ci sono molti più sogni. Questo perché c'è bisogno di elaborare a livello emozionale e quindi emergono tutte queste immagini. Però una volta superata la transizione il sonno tende a diventare molto più tranquillo e il mentale si calma. A bit more about sleep. Regarding to me, I've used to, with the neurophysics that I have done, I'm used to train myself to remember my dreams and to work with the dreams. This is called the WILD technique. WILD, it means wake-induced lucid dreamings. So from a conscious state to move into the dream state. Pendant mes études, j'ai dû apprendre une technique qu'on appelle WILD. C'est depuis l'état de veille jusqu'à l'état de rêve, de pouvoir juste garder le contact avec notre conscience pour rentrer directement dans l'état de rêve et puis pas s'endormir, puis après commencer à remonter en surface. Durante i miei studi di neuroscienze ho imparato una tecnica che si chiama WILD, che è una tecnica che ti permette di passare dallo stato di veglia allo stato di sogno, rimanendo presente, lucido, quindi senza perdere la coscienza. Because normally we are sleeping, okay, usually we're going down into deep sleep, and when we're coming back on the light state sleep, we have this rapid eye movement phase. And during this period of time, if we are waking up, we just remember the last dream. But we can also train ourselves to increase what we call the lucidity, to increase the awareness that we are somehow dreaming. And then we just realize, oh, something is happening, I'm dreaming. But the point here is really subtle, because we need to know that we are dreaming without coming out of the dream. Ici, il y a un point particulier par rapport justement à ce sommeil. J'avais l'habitude de m'entraîner à travailler sur mes rêves, dans le sens que je devais apprendre à augmenter ma lucidité pour prendre conscience que j'étais en train de rêver sans pour autant me réveiller. Donc souvent, on a le sommeil profond, on descend en sommeil profond, et quand on remonte en sommeil léger, c'est là en fait qu'on peut se réveiller pendant la période de rêve et puis prendre conscience de ce qui se passe. Donc c'est tout un exercice. Là, avec la technique WILD, c'est un petit peu différent, on peut aller directement de l'un vers l'autre. In precedenza mi ero allenato comunque a ricordare i sogni, ma in quel caso è più difficile se si passa prima da un sonno profondo e poi si risale nel sonno REM, non ci si accorge subito di stare sognando, solo a un certo punto ti rendi conto e allora la difficoltà diventa di restare nel sogno senza svegliarsi. Mentre con questa tecnica WILD si impara a passare direttamente nel sogno. Why is it interesting? It's because there is really a communication between the subconscious mind and the conscious mind. We have seen this morning with the idea of the iceberg. Okay, this is the sea level, and the conscious part is just the 10% above the surface. And below, this is the unconscious mind. And when we are meditating or having a dream, there is really communication between both. And this is really a huge healing and a huge improvement to know who we are. Pourquoi je parle maintenant des rêves et puis que c'est aussi important que ça, c'est que j'avais parlé ce matin en fait de la parabole de l'iceberg.
si on voit le niveau de l'eau ici, puis qu'on regarde un iceberg, la partie qui est en surface, c'est la partie consciente, les 10%. Et la partie dessous, c'est la partie inconsciente. Et puis quand on médite ou bien quand on rêve, il y a justement une communication entre le conscient et l'inconscient. Et ça, c'est essentiel pour en fait se reconnecter à qui on est, pour se reconnecter avec notre spiritualité. Perché vi parlo di questo in questo momento? Perché, come dicevo stamattina, noi abbiamo una parte, ricorrendo all'immagine dell'iceberg, una parte che è il 10% che è emersa e quindi cosciente, e tutto il resto che sta sotto ed è subconsciente. E durante il sonno questo subconsciente emerge, e quindi l'importanza di riconoscere i sogni, di ricordare i sogni, è di poter connettere ciò che è subconscio con ciò che è conscio, e quindi poter lavorare e conoscersi meglio. And for me to get to this panic state was much more easier to control actually my sleep pattern and to be able to produce this wild technique and get directly into this dream state. Avec l'état pranique, ça a beaucoup plus amplifié ce phénomène d'accéder en fait aux rêves, d'accéder aux rêves plus facilement avec ces techniques wild. Et pour moi, c'était vraiment une porte ouverte aussi pour le développement personnel. Con lo stato pranico diventa molto più facile accedere a questo livello del sogno e anche praticare questa tecnica wild, che per me è stata una bella esperienza. Okay. I'm working as a medium and a healer, and I could also really observe that when I'm giving some healing, the most important things is really to step aside, to just get our ego out of the way, to just allow the energy to flow through the physical body. Je travaille en tant que professionnel, en tant que médium et puis soigneur, et puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je fais soit un contact pour quelqu'un ou bien des soins, ce qui était le plus important pour moi, c'était de mettre mon ego de côté, vraiment me mettre de côté, histoire que l'énergie puisse circuler librement dans mon corps physique. Io lavoro come medium e guaritore, e quello che ho notato è che nel momento in cui cerco di lavoro come guaritore, è importante che io metta da parte il mio ego e lasci passare liberamente l'energia attraverso il mio corpo. And regarding to that, I would say the next generation of healer and mediums, they will have a more and more increased ratio of pranic people, because I could see so much difference in my healing and in my senses that it's really improving a lot. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la prochaine génération de médiums ou bien de soigneurs, il y aura de plus en plus de pranique, parce que j'ai vraiment vu un ordre de magnitude de différence entre les soins que je donnais avant et puis les soins que je donnais après. Ouais. La mia impressione è che in futuro ci sarà una percentuale di pranici sempre più elevata tra i medium e tra i guaritori, perché comunque lo stato pranico permette una maggiore efficacia del guaritore. Okay, I will do it really shortly. So I'm born in Switzerland a few years ago. I started with the physics study, and then I started my journey, I would say my energetic journey, with some courses of mediumship, because I could feel some senses, I could feel something around me, and it was not the usual experiences. And it's when I started to meditate that everything starting to grow more quickly. Ok, je vais vous parler très brièvement de ma biographie. Donc, je suis né en Suisse il y a quelques années en arrière. Je suis d'abord parti dans des études de physique. Et puis, en fait, mon voyage énergétique a commencé quand j'ai commencé à faire des cours de médiumnité, parce que j'avais des sensations un petit peu extrasensorielles qui venaient comme ça, qui n'étaient pas communes. Et puis, le tout a vraiment commencé quand j'ai fait de la méditation de manière systématique. Brevemente vi parlo di me. Sono nato nel 1981 in Svizzera, mi sono laureato in fisica, poi ho iniziato a fare dei corsi per medium, questo perché avevo delle percezioni extrasensoriali che venivano da sé e che non erano esattamente comuni, ma il vero passaggio c'è stato quando ho iniziato a fare meditazione. Ok. About this meditation and this mediumistic state,
I was working a lot with my guides. I was just sitting in meditation and calling them to be close to me. And actually, during this period, my physiology was changing a lot. So I could feel that, okay, well, what we call the vibrational frequency has changed a lot, and therefore my body was not able to eat meat anymore. My thinking pattern has changed, and quite often I would just know some stuff that I wouldn't have read any book about it. It was just there. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai combiné les deux, donc la méditation et la médiumnité. Et ce que je faisais, c'est que je me posais en méditation et j'appelais mes guides. Et juste avec cette proximité énergétique, je recevais beaucoup d'informations et je changeais aussi mon taux vibratoire. Puis à un moment ou l'autre, mon corps a changé suffisamment pour me dire non, la viande, c'est plus pour moi. Et puis j'ai aussi mes schémas de pensée qui ont commencé à changer. Certaines fois, j'avais plein d'informations qui étaient là et je ne savais pas d'où elles venaient. Je n'avais pas lu de livre ou quoi que ce soit, mais c'était là. Poi ho unito questi studi di medium con la meditazione e ho iniziato a ricevere informazioni dalle mie guide durante la meditazione e in questo modo il mio stato vibrazionale è iniziato a cambiare molto e ho iniziato a sentire a livello fisico che non potevo più mangiare carne e ho iniziato quindi a cambiare anche completamente il mio stato vibrazionale. Ricevevo informazioni che non sapevo bene da dove venissero, ma c'erano. Era qualcosa che ancora non avrei potuto scriverci un libro, ma era qualcosa di tangibile. And I had some specific healing days. So during the whole days, I was seeing different people, receiving courses or giving courses, and I was in this kind of state or energetic state for the whole day. And what happened after is just that I had no hunger for 1 day, 2 days, and also a bit much less sleep. And this was a bit strange for me. I had no idea what happened at this time. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais parfois des journées de cours au niveau de la médiumnité ou des journées de soins. Puis j'étais pendant toute la journée pendant cet état vibratoire. Et puis le soir, quand je rentrais, j'avais pas besoin de dormir, j'avais pas faim pendant 1 ou 2 jours. Et je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Ouais. Avevo in quel periodo mi capitava di tenere corsi o sedute di guarigione, magari 2 giorni di seguito. E successivamente a questo, nei giorni dopo, non mi veniva fame e dormivo molto, molto poco. E questo era sicuramente uno stato diverso dal solito che ancora non sapevo bene cosa fosse dovuto. And this is actually 2014. I did my 21-day process here with Nicola and Harry Montfort. And then, okay, just after this discovering of this specific state of physiology, I was starting to check on the internet what's happening, and I just discovered this process. And a few months later, I did the process here in Italy. So après avoir découvert un petit peu ces états particuliers de physiologie où il y a moins de sommeil et puis pas de faim, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu sur le net, à lire un petit peu ce qui se passe. J'ai vu aussi le film Lumière. Et puis quelques mois après, je me suis inscrit pour le cours en Italie, ici avec Nicolas et Henri Montfort, donc pour les 21 jours. En fait, c'est en 2014 que j'ai fait ça. E in seguito a questa esperienza in cui non avevo fame per dei giorni, ho iniziato a indagare su questo su internet, ho visto il video su Vivere di Luce nel 2014, la cifra è sbagliata, nel 2014 sono venuto qui a fare il processo con Nicolas e Henri Montfort. Okay. During this week, we have seen there is a strong bond between the emotional part and the hunger. And actually, we need to go deep enough ourselves to be able to change some patterns. We have physiologically or anatomically 3 kinds of brains. The first one is the neocortex here. It is really the thoughts that we have in a daily life. Then we have the middle part of the brain, which is called the limbic brain. And the smaller part, just at the end of the spine, this is called the reptilian brain. On a 3 parties dans le cerveau. La partie des pensées du quotidien, c'est la partie du néocortex. Après, à l'intérieur du cerveau, on a la partie limbique. Ça, c'est pour les émotions.
Et puis la partie reptilienne, c'est plutôt pour l'aspect de la physiologie, la température du corps, les battements cardiaques ou des choses comme ça. Ouais. Il cervello è diviso in tre parti, e la parte più esterna è la cortex, e la parte logica e razionale del pensiero che abbiamo quando siamo svegli. Poi c'è la parte limbica che riguarda quindi tutto il nostro subconscio, e infine la parte più interna è la parte rettiliana, anch'essa inconscia, e che gestisce anche le funzioni del corpo. So this is the mental part, emotional part, and really the physiology, the body temperature, heartbeat, and so on. And the point is the following: if I would like to change a thought, if there is no emotion attached to it, that's quite easy. I just have to change my thoughts. But if there is already some pattern which is programmed within myself, I need to go as deep as it was written in it to change it. Just for example, if I've been having a car accident a few years ago, if now I'm just entering a car, I will have my stress level increasing. I will feel some fear. Juste un exemple, si par exemple on a envie de changer notre schéma de pensée, c'est facile. On peut juste changer très facilement notre pensée s'il n'y a pas de programmation en amont ou bien plus profonde liée avec une expérience spécifique. Et puis c'est là où il y a les émotions qui interviennent. Par exemple, si étant tout petit j'ai fait un accident de voiture, et puis si maintenant à l'heure actuelle je rentre dans une voiture, j'aurai ma peur qui va augmenter parce qu'il y a encore ce lien avec l'émotionnel qui est là. Se noi vogliamo cambiare un certo schema di pensiero, può essere facile se questo pensiero non ha legami con l'emozionale. Se invece ha legami con l'emozionale, bisogna andare più in profondità. Per esempio, se ho avuto un incidente in auto quando ero piccolo, adesso potrei avere una reazione di paura tutte le volte che entro in auto, e quindi dovrò andare a rielaborare quelle emozioni. Okay, and if we want to change the programmation to the cell and tell them, okay, without any food you will not die. This is not even in the limbic system related with emotions. This is really in the reptilian one. This is really the main basic programmation of the cells. So we need to go deep enough here to change the programmation. Si on a envie de changer la programmation des cellules et leur dire qu'elles ne vont pas mourir s'il n'y a pas de nourriture physique, il faut aller assez profondément dans notre psyché pour changer cette programmation. Et ça ne se passe même pas au niveau du limbique, où il y a l'émotionnel, mais c'est vraiment dans le reptilien. C'est vraiment dans les programmations de base de comment on fonctionne. Se vogliamo riprogrammare le nostre cellule e dire loro che non moriranno se non c'è nutrimento fisico, non dobbiamo andare solo nel sistema limbico emozionale, ma addirittura nel terzo, quindi nel sistema rettiliano, che è quello che si occupa di tutte le funzioni vitali del corpo. So, in order to get there and to change this programmation, we need to have a calm mind, okay? And a calm emotional body. If these two layers are really calm, then we can dive deep enough in order to change this programmation. Si notre corps mental et notre corps émotionnel sont calmes, c'est seulement comme ça en fait qu'on pourra aller suffisamment profond pour changer cette programmation dans le reptilien. S'il y a encore trop de peur, ou bien trop, on va dire, de pensées qui ne sont pas cohérentes, ou en tout cas pas dans la même direction, ça ne sera pas possible de changer au niveau du reptilien. Per poter accedere al cervello rettiliano occorre che sia quello più esterno, quindi i pensieri siano tranquilli, e che anche quello limbico sia tranquillo, quindi anche le emozioni siano placate. Se ho movimento e confusione sia a livello emozionale oppure a livello mentale con pensieri incoerenti e contrastanti, non riesco ad accedere a quello rettiliano. That's why now we can understand why the emotional body is so important to be cleansed before to start this process. Because if you are in the middle of the process, then maybe the body is not completely 100% understanding what's happening, or not agreeing the facts of everything is fine to be just nourished by light, because there is still some fear in the process. So we need first to still the mind and the emotional body. Donc on voit ici que ça ne servira à rien de partir dans un processus si on n'a pas commencé à travailler avant sur le corps émotionnel. Et puis on n'a pas le mental qui est calme.
Quindi per poter lavorare in un processo pranico devo prima aver ripulito l'emozionale e aver cambiato il mentale, perché se ho ancora delle paure il messaggio non arriverà correttamente. So for the first two steps, I would like to suggest you to meditate daily. It could be just 10 minutes, but if you do it on a daily basis, you will be amazed how much you can change in a short period of time. And for the second one, for the limbic, it's just to love yourself. Every time there is some frustration, some tension, just bring back love here in your heart chakra. La meilleure solution pour arriver jusqu'à la reprogrammation du reptilien, comme j'ai dit avant, c'était de calmer les deux premiers. Et puis pour calmer le mental, on va dire la solution miracle, c'est vraiment une méditation. Alors quand je dis méditation de tous les jours, ça ne veut pas dire forcément 2 heures, ça peut être 10 minutes, mais c'est la régularité qui est importante. Et puis au niveau du limbique, c'est qu'à chaque fois que vous sentez une émotion qui arrive, ou un agacement, une frustration, juste revenez simplement dans votre chakra du cœur e amenez de l'amour. Per lavorare sul primo livello, quello mentale, vi consiglio la meditazione. Non è necessario fare 2 ore di meditazione, è sufficiente anche 10 minuti al giorno, la cosa importante è la regolarità. Per quanto riguarda invece il livello emozionale, la chiave è l'amore incondizionato per se stessi. Quindi nel momento in cui si prova un'emozione sgradevole, una situazione sgradevole, tornare a se stessi e darsi amore. When I was working in neurophysics in Lausanne, we had made a study. It was just to observe how the brain is able to adapt quickly. And just in a few weeks, with a daily meditation of 10-15 minutes, we can really see what we call the neuroplasticity, the ability of the brain to produce new connections and new electrical cells in the brain. Quand j'ai fait mon étude du côté de Lausanne pour la neurophysique, on a fait une étude par rapport à la neuroplasticité. On a pu voir que même après quelques semaines, si les personnes elles faisaient une méditation régulière, même de 10-15 minutes, il y avait vraiment des nouvelles cellules, des nouvelles connexions électriques qui se formaient dans le cerveau. Quando lavoravo a Losanna, a questi studi di neuroscienze, abbiamo visto come la meditazione aiuta la neuroplasticità. Quindi in persone che meditavano anche solo 10 minuti al giorno, ma costantemente, si creavano nuovi collegamenti neuronali. It's just meaning that the adaptation can be really quick. So we just need to change our habits and everything can go smooth. Là, par rapport à ce que je viens de dire, et puis le cerveau, et puis la neuroplasticité, ça veut dire que juste en quelques semaines, on peut complètement changer notre façon de penser en adaptant une habitude. E questo succedeva nel giro di poche settimane, quindi questo per dirvi quanto rapidamente possiamo veramente cambiare noi stessi. Okay, we have seen that to calm the cortex, to calm the mind, the meditation is the key aspect here. On this diagram, we can see the brain. Okay, the face is looking towards this direction. And if it's a cold temperature, it means there is a low electrical activity. And if it's more heat, there is much more activity. Sur ce diagramme, on peut juste voir le cerveau d'un méditant. Et puis, on peut regarder par rapport à la température. Plus la température est froide, moins il y a d'activité électrique. Plus la température est haute, plus il y a de l'activité électrique. In questa raffigurazione vediamo il cervello di una persona che medita. Dove c'è una temperatura bassa vuol dire che c'è una bassa attività cerebrale, mentre dove c'è una temperatura alta c'è un'alta attività. In this specific case, we have usually the thoughts processed here in the frontal lobe here. And here on the side, it could be related to the motricity, the coordination with the body, but also the connection with the time. And for example, here, this is really specific for the meditation. The person will lose the sense of his body, the geographical position of his body, and also the time. Ici, sur ce diagramme, on voit que c'est vraiment quelque chose de spécifique à la méditation, parce qu'en général, on a tout le temps nos pensées qui sont actives dans la partie du lobe frontal, et puis sur le côté ici, on a tout ce qui est lié avec la motricité, donc le rapport à la coordination avec le corps physique. Donc là, la personne, elle a beaucoup moins d'activité ici. Ça veut dire qu'elle va perdre le sens
de où est mon corps physique. Elle va aussi perdre la notion du temps. E in questo caso vediamo l'effetto sulla parte frontale del cervello, che è quella deputata normalmente al pensiero, che invece qui è calma, mentre vediamo quella zona colorata che è legata alla sensazione del tempo e dello spazio. È come se la persona avesse perso la cognizione di dove si trova, dove sta il suo corpo e la sensazione del tempo. Now, if we're just checking a bit the brain waves, we used to speak about the beta brain waves being the waves that we use daily for readings, for acting, for doing stuff. And related with the dream state, this is more about the alpha state. So we're just decreasing a bit the frequency. A hertz is a bit per second. So 8 hertz means 8 times per second. Alors là, on va regarder un petit peu les ondes cérébrales. Donc les ondes bêta, elles sont relatives à l'état de veille, quand on est actif, quand on est en train de lire ou faire quelque chose. Et puis les ondes alpha, c'est quand on est en état de rêve, où on est beaucoup plus calme. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les ondes cérébrales qui diminuent. Donc le cerveau se calme un peu. Et puis l'unité, c'est des hertz. Les hertz, c'est des battements par seconde. Si on arrive à 8 hertz, ça veut dire qu'il y a 8 battements par seconde. Vediamo le onde cerebrali, le onde beta sono quelle che si producono nell'attività quotidiana, mentre le onde alfa si producono in stato di rilassamento o di sogno. Vedete che la frequenza in hertz diminuisce. Quei numeri sono le ondulazioni al secondo, quindi si passa da 12:30 a 8:12. A few days ago, we have seen a specific frequency, which is 7.4, with the presentation of Galina. This was the love frequency. So if the brain is able to produce this kind of brain waves, we are really in a silent mode. So the mental body is really relaxed, and we can just receive what we call the light of the shower of light. Quand on accède justement à des états même plus profonds de méditation, par exemple dans les zones θ, on a vu il y a quelques jours en arrière avec la présentation de Galina que la fréquence d'amour c'était 7,4 Hz. On peut dire de façon plus générale, quand on arrive à des ondes cérébrales plus calmes, on est beaucoup plus détendu avec le mental et on peut vraiment recevoir une douche de lumière. Poi c'è lo stato θ, abbiamo visto per esempio con la presentazione di Galina qualche giorno fa, che la vibrazione dell'amore è collocata a 7.4, ma più in generale possiamo dire che più la frequenza si abbassa e più riusciamo ad abbassare l'attività mentale e quindi connetterci con l'energia spirituale. It's like okay, we are in our center and there is different kind of layers. The first one is the mental layer. If the mental layer is really active, then the energy from the universe cannot penetrate, cannot come. If the mental is calm, then the energy can come. And then there is the emotional body. And it's like a filter. If we're able to make it transparent, the mental, the emotional and the physical body, then we will receive permanently this shower of light. Ce qui se passe ici, c'est que si on arrive à calmer le cerveau, on va rendre la couche du mental beaucoup plus transparente. Et puis l'énergie qui vient de l'univers va passer au travers. C'est comme si nous, on était ici dans nos centres et puis qu'avec différentes couches qui bloqueraient en permanence cet amour de l'univers de venir vers nous. Donc il y aurait la couche du mental, de l'émotionnel ou du physique. È come se posso raffigurarmi la mia mente come tanti strati, per cui nel momento in cui la luce dell'universo arriva verso di me, deve prima attraversare lo stato mentale che è più esterno. Se questo è agitato, ovviamente non riuscirà a passare. Se invece è calmo, riuscirà a raggiungere lo strato emozionale e così via, quello emozionale, quello fisico, per arrivare fino al centro del mio essere. It's meaning by that we don't need to go somewhere to get some energy. We just need to work on ourselves to be more accessible to this energy to come closer to us. Là, ça veut simplement dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'énergie à l'extérieur, on doit juste simplement travailler sur nous pour être beaucoup plus transparent, pour permettre à cette énergie de se rapprocher de nous.
Quindi questo significa che non dobbiamo andare fuori a cercare energia da qualche parte, ma che dobbiamo lavorare su noi stessi per renderci più accessibili a questa energia che arriva. Okay, we have seen before 3 kind of brains, the limbic, the emotional part here. So even in a light meditation, we can change the emotional part. But if we want really to reprogram the reptilian brain, we need to go in a deeper meditation state. And this is why it's important to be regular with the meditation. Là, on avait vu qu'il y avait 3 cerveaux différents. Et puis, il y avait le cerveau limbique pour l'émotionnel. Donc ça, on peut déjà changer au début de la méditation. Mais si on veut changer des choses qui sont beaucoup plus profondes, comme par exemple pour le reptilien, il faut que la méditation soit aussi plus profonde. Et c'est pour ça que la régularité dans la méditation, elle est importante. Quindi vediamo questi 3 livelli vibrazionali che già permettono in stato alfa di lavorare in leggera meditazione, ma se vogliamo andare veramente in profondità dobbiamo andare in meditazione profonda e lavorare regolarmente per poter avere accesso al cervello rettiliano. Okay. Like we have seen before, what we are looking for is really communication between the conscious part and the unconscious part, like during the dream state or during the meditation. And the point is the following: less we have the conscious part here, more we have the unconscious part. So the purpose is really to reach here as deep as possible. But if we are there, then we are asleep and there is no communication anymore. Le point ici, comme on a vu au travers du rêve ou au travers de la méditation, c'est qu'il y a une communication possible entre le conscient et l'inconscient. Et l'idée, c'est d'augmenter la partie d'inconscient, c'est-à-dire de descendre le plus bas possible ici. Et si on arrive à ce point-là, eh ben on s'endort. Et puis là, il n'y a plus de communication possible. Abbiamo letto prima che vogliamo mettere in comunicazione il conscio con l'inconscio e vediamo che in pratica per accedere all'inconscio dobbiamo calmare il conscio, però non dobbiamo arrivare fino in fondo, perché se arriviamo in basso si spegne la consapevolezza e praticamente ci addormentiamo. Quindi bisogna arrivare a un certo punto dove entrambi sono presenti. Okay, so we need to keep in mind, if there is high brain waves, there is low awareness. If there is low brain waves, there are much more higher awareness. Donc ici, c'est l'inverse. Si les ondes cérébrales diminuent, il y aura la partie inconsciente qui va être beaucoup plus présente. Quindi sono uno il contrario dell'altro. Quanto più le onde cerebrali si abbassano, tanto più si alza la parte del subconscio. Um, 3 days ago, we have made a specific breath work, holotropic breath work, and also yesterday we did a bit of journey, astral journey, and it was also related with drums. So that's why I just added this slide. Il y a 3 jours en arrière et puis hier, on a fait des voyages astro et on a fait aussi à travers du tambour. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ce slide. Nei giorni scorsi abbiamo fatto dei workshop con cui abbiamo fatto dei viaggi astrali e abbiamo lavorato sempre col tamburo, per questo ho messo questa slide. This is something specific, a specific behavior from the brain. If we add an external stimuli to the brain, it could be visual, like for example some light, switching on and switching off. It could be also tactile, so just tapping on the body. The brain will have some electrical response related to it. So just by hitting my hand like that, I will produce brain waves with the same speed. Là, il y a une réaction assez particulière. Donc, suite à un stimuli extérieur, le cerveau va avoir une réponse par rapport à ça qui va correspondre avec la fréquence vibratoire du stimuli. Par exemple, ça peut être visuel, des flashs de lumière qui s'allument et qui s'éteignent. Et selon la fréquence de ce signal, le cerveau va produire les ondes cérébrales en correspondance avec cette fréquence. Quando ci sono degli stimoli esterni che possono essere di vario genere, il cervello risponde con delle onde cerebrali allo stesso ritmo, quindi può essere una luce che si accende o si spegne, un tocco regolare sulla pelle, e il cervello inizia a produrre onde allo stesso ritmo di questo tocco.
and we call it the frequency following response. And this is quite interesting because if you would like to bring some people into a dream state, it's just enough to pick like 8 hertz frequency, just having a sound with this frequency or a light with this frequency, and we can easily induce this dream state towards another person. Alors ce phénomène de la réaction avec les stimuli extérieurs, ça s'appelle simplement la réponse, en anglais c'est frequency following response. Et c'est très intéressant parce que avec ça on va pouvoir induire un état spécifique chez les personnes. Si par exemple on aimerait bien amener une personne dans un état de rêve, il suffit d'avoir par exemple la fréquence de 8 Hz et puis de mettre une lumière qui clignote à cette vitesse-là ou simplement une musique avec cette vitesse-là. Questa reazione è chiamata risposta alla frequenza. In pratica, se vogliamo per esempio indurre il sogno in uno stato di sogno in una persona, possiamo semplicemente utilizzare qualcosa che vibri a 8 Hz, che può essere un suono o un tocco che porti la persona a questo stato di ondulazione cerebrale. And if we look about what's happening with the drums, this is exactly what's happening here. This is 4 or 6 times per second, doom, 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 doom. And this is inducing this REM state. Et c'est exactement ce qui se passe avec le tambour chamanique, c'est qu'on va faire des battements assez réguliers, peut-être 4-6 battements par seconde, pour justement produire cet état de phase sommeil paradoxal, cette phase REM. E quello che succede col tamburo è proprio questo, che viene battuto a una frequenza di 4-6 Hz al secondo, che corrisponde appunto alla meditazione profonda. Okay. On this image we have the brain, okay, and the spine is coming here. We have at the back here the cerebellum, so the smaller brain, and here we have two parts. The first one is the hippocampus, and the second one the amygdala. Donc ici on voit l'image du cerveau avec la partie de la colonne vertébrale ici qui monte ici, le cervelet. Et puis là, il y a 2 parties importantes. Il y a l'hippocampe et puis l'amygdale. Vediamo l'immagine del cervello con sotto la parte della spina dorsale, dietro c'è il cerebellum, il piccolo cervello, e le cose importanti sono l'hippocampus, quello verde, e in rosso l'amigdala. And in our everyday life, we have a lot of information coming into the brain. And all this information, that will have some kind of coloration. This is related with the emotional part. If an information is neutral or positive, it will be picked by the hippocampus. If it's related with fear or sadness, this will be picked or, I would say, memorized by the amygdala. Dans notre vie de tous les jours, on va en permanence recevoir plein de signaux extérieurs. Et ces signaux vont être enregistrés avec à chaque fois une coloration spécifique. Si la coloration est neutre ou positive, au niveau émotionnel, ça va être enregistré par l'hippocampe. Mais si c'est avec une coloration plutôt négative, de la peur ou de la colère, ça sera plutôt l'amygdale qui va enregistrer ça. Durante il giorno riceviamo molte informazioni che hanno colorazioni diverse. Se la colorazione è neutra e se vengono captate, elaborate dall'ippocampo. Se invece c'è una colorazione negativa, quindi con emozioni come paura, aggressività, entra invece in azione l'amigdala. And what's happening when we're starting to meditate? This small part here, the amygdala, starts to decrease in size. So actually, the fear detector, or the bad emotional part detector, is starting to be decreased, and we are less able to experience emotions, actually. Ici, qu'est-ce qui se passe quand on médite régulièrement? C'est que cette partie-là, elle commence à se réduire en taille et on sera beaucoup moins sensible avec les émotions de peur ou de colère. E quello che succede durante la meditazione è che l'amigdala si riduce, la dimensione si riduce, quindi diventa meno facile percepire sensazioni di, appunto, di emozioni di paura o di altro genere. So just by adding meditation in the daily life, it will not only change our thinking pattern, but also change our physiology. And related to these changes, after a while, it's not possible anymore to feel anger or fear anymore because the detectors are so small. We need a lot to trigger it. Ce
qui est intéressant ici, c'est que si on commence à changer notre façon de penser, il y aura déjà beaucoup de changements à l'interne, mais il y aura aussi des changements physiologiques. Et une fois que ces changements physiologiques ont eu lieu, ça sera presque plus possible d'expérimenter des émotions négatives. Parce que les détecteurs seront tellement petits qu'il faudra vraiment des émotions extrêmement fortes pour qu'on soit touché. La cosa interessante qui è che cambiando il nostro modo di pensare, quindi possiamo cambiare la nostra fisiologia. Quindi lavorando con la meditazione il nostro ricettore delle emozioni si riduce talmente di dimensioni che diventa pressoché impossibile provare emozioni come la paura, l'aggressività, la rabbia. Okay, here again we have the brain, cerebellum here on the back, and here there is a specific gland, really small, which is called the pineal gland. And we used to speak about this gland related to the crown chakra. Donc ici à nouveau le cerveau, avec le cerveau là à l'arrière. Et puis il y a une toute petite glande au milieu du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. Et cette glande elle est associée avec le chakra couronne. Qui vedete ancora l'immagine del cervello e del cervelletto, quello che viene messo in evidenza è la ghiandola pineale, che è quella che colleghiamo con il chakra della corona. We also call this gland the gate, or the spiritual gate. This is really connected to our own divine nature. And actually, with the talk, the presentation of Kribi a few days ago, he was speaking about this endocrine system, which can be somehow triggered by some state, which is creating a lot of endorphins and serotonins in the body. This is where it's happening. Il y a quelques jours en arrière, on a vu une présentation de Kribi qui nous parlait justement du système endocrinien et puis comment en fait activer ces glandes pour dégager en fait tout plein d'hormones qui vont nous donner, qui vont nous enlever l'appétit, qui vont nous donner la joie de vivre, donc sérotonine, dopamine, etc. Et ça se passe justement ici dans la glande pinéale. Qualche giorno fa c'è stata una presentazione che parlava proprio di come questa ghiandola viene attivata da determinati stimoli e che quindi produce determinati ormoni. So if you would like to increase the prana intake, that could be also a specific meditation that you can do. It's just sitting comfortably and just put your focus in this specific area. It will just allow it to be more stimulated, to grow. Vous pouvez aussi faire une méditation spécifique par rapport à la prise de prana. C'est justement de vous poser en silence et de porter votre attention sur cette région-là. Ça va augmenter la stimulation de cette glande. Se volete fare una meditazione per incrementare l'assunzione del prana, potete mettervi in silenzio e concentrarvi proprio su questa parte del corpo e quindi lavorare sulla sua stimolazione. Okay. Before we have seen that the light is always coming towards us. It's just a part within us which is somehow blocking this light. We have seen there is the mental body, there is also the emotional body, but there is also the energetic body. And if the energetic body is not really harmonized, it will also block a lot of this light coming from the universe. On a vu tout au départ que l'univers il est tout le temps en train de briller dans notre direction et que c'est juste nous qui, en fait, avec nos couches, je dirais de trauma et autres, de problèmes émotionnels, qui bloquons cette lumière. On a vu qu'il y avait au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel, mais il y a aussi au niveau du corps énergétique. Si le corps énergétique n'est pas parfaitement aligné et puis qu'il y a encore plein d'informations énergétiques qui sont denses, ça va nous empêcher de recevoir cette lumière. Abbiamo detto prima che l'energia ci arriva da ogni dove verso di noi e che solo i nostri vari corpi che possono bloccarla. Abbiamo detto anche il corpo mentale, il corpo emozionale, ma anche il corpo energetico potrebbe bloccarla se ha delle zone troppo dense. Okay, this sentence is a bit provocative. The daily life activities define your energy. I would like to assume that there is two kinds of behavior. There is consumption or harmonization. Okay, every time we are doing something, sometimes it's just to take something from the outside because there is some kind of frustration or an experience of lack of something, or we just improving ourselves or sharing or enjoying.
Cette phrase elle est un petit peu provocative dans le sens que vos activités du quotidien vont définir votre taux vibratoire. Dans le sens que j'assume qu'il y a deux types de comportements. Il y a un comportement de consommation et un comportement d'harmonisation. Si c'est au niveau de la consommation, c'est qu'on va prendre quelque chose de l'extérieur parce qu'il nous manque quelque chose à l'intérieur. Par contre, l'harmonisation, c'est qu'on va regarder les ressources qui sont en nous et puis travailler pour les augmenter, ou bien simplement partager, être dans l'instant présent. Questa parte è un po' provocatoria e definisce le nostre attività quotidiane di due tipi, cioè o di consumo o di armonizzazione. Attività di consumo sono quelle attraverso le quali prendiamo qualcosa dall'esterno perché abbiamo un senso di mancanza, mentre nelle attività di armonizzazione siamo invece proiettati a condividere quello che noi siamo. So it could be a good experience for you, maybe the next week when you will come back, just observe a bit what kind of behavior you have. And if you can put two columns, the first one is consumption and the other one is harmonization. And how many activities or how many behavior is in the left one and how many are in the right one. Ça pourrait être intéressant, par exemple, quand vous revenez après ce festival, de prendre simplement des notes à la fin de la journée, d'imaginer deux colonnes. La colonne de gauche est consommation et la colonne de droite est harmonisation, et d'essayer de voir quel type de comportement vont dans quelle colonne. Juste voir à la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites. Quindi quando tornate a casa potrebbe essere un esercizio da poter fare questo, cioè creare, segnare su un foglio 2 colonne e segnare le attività della propria giornata, se rientrano nel tipo di consumo o invece nell'armonizzazione, e quindi farsi un quadro della propria situazione. For the energetic body, I will not go too much into details, but to understand that it's important to have the chakras, which is the open doors for the energy, to be really open, and the energy can flow freely from one chakra to another one. So the chakras should be aligned along the axis, open. And when I say grounded, it means by that there is enough aperture here coming from the telluric energy and the cosmic energy. Because quite often the people, they have maybe some chakras which is open, but the person is really exhausted. In the morning, the person is completely tired because this person has no electrical input. Là, au niveau du corps énergétique, je ne vais pas aller trop dans le détail. Ce qui est juste important de savoir, c'est que c'est important d'être aligné, donc dans notre axe vertical, qu'on a les chakras qui soient ouverts et puis que la circulation énergétique se passe de manière idéale d'un chakra à l'autre. Parce que s'il y en a l'un ou l'autre qui ne fonctionne pas, là, l'aura va commencer déjà à diminuer et il y aura d'autres problèmes qui vont arriver. Quand je parle d'enracinement ici, je parle vraiment de la prise, on va dire, électrique qui vient du sol et puis la prise aussi qui vient du ciel. Donc vraiment l'énergie tellurique et puis cosmique. Parce qu'il y a des gens qui vont être fatigués toute leur journée parce qu'ils ont simplement ces deux prises qui ne sont pas ouvertes. A livello di corpo energetico, senza entrare troppo nei dettagli, basta dire che è importante che tutti i chakra siano aperti, che quindi l'energia possa circolare da uno all'altro, e inoltre che ci sia un ancoraggio a terra, e quindi questo significa che ci sia una comunicazione con le energie telluriche e in alto con le energie cosmiche, perché ci sono molte persone che si svegliano già stanche. E questo è proprio dovuto al fatto che hanno questi collegamenti mancanti. Thought form, it could be related with an emotion. For example, if I have a lot of anger, it could be somehow crystallized in my physical body, or it could be just crystallized in my energetic body. But this density of energy will somehow block the free flow of energy, and it will cost me a lot of energy. Actually, it's energivore. Thought form, donc c'est des formes de pensée ou bien des égrégores. Ça, c'est des densités énergétiques qui peuvent être dans notre corps physique ou dans notre corps énergétique. Ça peut être associé avec une émotion, par exemple la colère ou la tristesse. Et ça va me prendre beaucoup d'énergie. Parce que non seulement ça va empêcher la lumière d'arriver, mais en plus, en permanence, je vais alimenter ça. Per esempio, si può trattare di una forma pensiero che fissa, che va a fissarsi su un organo fisico o nell'emozionale, con emozioni come la collera, la rabbia,
e in questo modo crea un blocco e di conseguenza l'energia non riesce a fluire. Okay. Here there are three different aspects. The first one is the energy intake. So to be able to bring more energy in the system, it could be done through breath work, meditation, or visualization. This is helping a lot because sometimes we have some crystallization in the auric field, and just by adding more energy, it's enough to release all this package. Alors il y a trois types de, on va dire, de jeux qu'on peut faire avec l'énergie. Donc augmenter l'énergie qui arrive, la circulation, ou bien le taux vibratoire. Et puis des fois, juste d'amener de l'énergie supplémentaire, ça peut être suffisant pour nettoyer des choses. Parce que s'il y a une cristallisation quelque part dans mon aura, juste en amenant plus d'énergie, ça va être suffisant pour ça faire partir. Oui, je vais le dire. Ouais. Alors, ça peut être au travers de la respiration, la méditation et la visualisation. Alors, le premier, c'est amener l'énergie. Le deuxième, c'est la circulation de l'énergie. Et puis le troisième, c'est la fréquence vibratoire. Allora, questi punti riguardano l'energia, assunzione di energia, circolazione di energia e frequenza vibrazionale. Per quanto riguarda l'assunzione di energia, a volte quando c'è un blocco nell'aura, può essere sufficiente attivare l'energia, farla muovere per ripulire questo blocco. E questo si può fare attraverso il lavoro col respiro, la meditazione e la visualizzazione. For example, to increase the circulation of the energy, the yoga, the tai chi, the sports can be really, really interesting. Pour augmenter la circulation énergétique, toute forme de sport, et plus spécifiquement aussi le yoga et le tai chi, parce qu'on va aussi amener la conscience dans le mouvement. Because we'll bring also the consciousness in the motion. That's why it's important with yoga and tai chi. Okay. Yeah, the energy circulation. We can do yoga, tai chi and I was sport. waiting for the French. Yeah, Okay. I did it already. Okay. Per la circolazione dell'energia può essere d'aiuto a praticare yoga, tai chi o qualsiasi tipo di sport. And related to the vibrational frequency, I think this is really related to be in the present moment and to have positive thoughts. So this is really what we are able to emanate in the universe. It's really what we are sending right now. So just by having positive thoughts, we have seen with the iceberg, there is the conscious part. If you're able to have only positive thoughts in the conscious part, this is already the first step. The second one is to be able also to produce positive thoughts from the unconscious part. Pour augmenter le taux vibratoire, l'idée c'est d'être dans l'instant présent et d'avoir des pensées positives. On a vu avec l'iceberg, si on arrive déjà à contrôler la partie consciente, d'envoyer ça dans l'univers de manière positive, c'est déjà une première étape. Après la deuxième étape, ce serait de travailler sur la partie inconsciente pour qu'on soit sûr que ce soit aussi quelque chose de positif. Per aumentare la frequenza vibrazionale è molto importante avere pensieri positivi. Abbiamo prima parlato dell'iceberg, è già una cosa positiva avere pensieri positivi nella parte conscia, ma l'ideale sarebbe anche riuscire ad avere pensieri positivi nel subconscio. Another one, it's really hard. This is the smiling part. Yeah, I'm working on it. But just by smiling, we're just increasing a lot the vibrational frequency. And for me, to be always smiling means to move towards this pranic state. This is really moving along. Là, il y a un exercice aussi très difficile, c'est par rapport au sourire. Je suis en train de travailler dessus le plus possible. Pour moi, si on arrive à maintenir un sourire au quotidien, on va vraiment se rapprocher de l'état pranique. Parce que ça va augmenter le taux vibratoire et tout le reste va se changer. Un'altra sfida è quella del sorriso. Io ci sto lavorando personalmente e quotidianamente, e più si riesce a sorridere per tutto il tempo e più l'accesso allo stato pranico diventa più semplice. We will see at the end if you have enough time, but I would like to talk to you about the open heart meditation. It will be just a few minutes. On verra si à la fin de la présentation on a un petit peu de temps pour faire une méditation. C'est la méditation du cœur ouvert. C'est aussi une méditation qui est très très efficace. E un'altra cosa che vorrei parlare è questa meditazione del cuore aperto. Ok.
we have seen at the beginning when we were checking about the history of the Breatharianism, the pranic people, we have seen that the first people, they were really deep religious people, having a lot of faith, a lot of praying, and also people with yogi working really hard on their body. So they're coming from a different background, okay? The unconditional love, this is the religious people. Also the healer can be in this category, in this kind, because they're working really with the open heart. On a vu tout au départ avec l'histoire un petit peu des Respiriens qu'il y avait surtout des religieux, des personnes qui avaient énormément de foi qui étaient arrivées dans ces états-là. Donc ceux-là, ils seraient ici. Et puis il y a aussi les yogis, donc ceux qui ont travaillé toute leur vie sur leur corps, là ils seraient dans une autre catégorie, ils seraient ici. Ouais. Questi sono diversi percorsi che portano allo stato pranico. Abbiamo visto prima degli esempi storici di persone con forte fede religiosa, quindi si parla di amore incondizionato, poi spesso sono guaritori che hanno il cuore molto aperto, e medium e channel, persone che fanno channeling. So the masters of their inner energy, like yogi, tai chi, meditator, and so on, they can access to these specific theta waves. It could be also done through outer energy. This is a bit more my path. I was through meditation, but it was from an external energy who was somehow helping me to go in a deeper state. Là, c'est un petit peu les trois chemins pour l'état pranique. Le premier chemin, c'est vraiment ceux qui maîtrisent l'énergie interne, que ce soit au niveau du tai chi, du yoga, etc. Ou alors plutôt les énergies extérieures. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans mon cas, dans le sens qu'il y a une énergie qui était venue extérieure pour m'aider à rentrer dans un état modifié de conscience un peu plus profond. Il primo percorso verso il prana è quello dei maestri dell'energia interiore, quindi quelli che praticano queste attività come il tai chi, la meditazione, mentre poi un altro percorso è quello dell'energia esterna, che è un po' quello che è successo a me, quindi che operavo come medium, quindi attraverso questa energia che entrava in me, man mano ho aumentato la mia vibrazione. Okay, I think now this message is really clear. We have seen during this week that the prana is really related with love, unconditional love to ourselves. And if you would like to get there, then you need to work hard on that. When I mean working hard, it shouldn't be hard, but you should keep your focus on it. On a vu toute cette semaine qu'il y a beaucoup de liens entre le prana et le fait de s'aimer de manière inconditionnelle. Là, j'aimerais dire, il faudrait travailler dur dans cette direction-là. Quand je dis dur, c'est pas dire qu'on doit souffrir, mais on doit garder le focus en permanence sur qu'est-ce qui se passe en nous maintenant et d'être capable d'accepter toutes nos parties d'ombre. Abbiamo visto in questa settimana che c'è un forte legame tra il prana e l'amore, quindi per arrivarci dobbiamo lavorare duro in questa direzione, e quando dico duro non intendo soffrendo, ma mantenendo molto la focalizzazione sull'amore incondizionato. We could have the impression that it's a bit egoistic to love ourselves first. But if it's really unconditional, we just realize that everybody is just one. And through the love of ourselves, we are able to love others much more efficiently. Si on arrive à s'aimer de manière inconditionnelle, on réalisera qu'il n'y a pas du tout d'égoïsme là-dedans. Parce que si on se dit qu'on doit d'abord s'aimer, on peut se dire ouais mais c'est pas correct. Or si on s'aime de manière inconditionnelle, en fait on va aimer tous les autres aussi de la même façon. Parce qu'on ne va pas pouvoir aimer les autres si on n'est pas capable de s'aimer d'abord. Può sembrare egoistico parlare di amare se stessi, ma in realtà se si ama se stessi in maniera incondizionata, inevitabilmente si finisce ad amare anche gli altri, perché ci si rende conto che non c'è una separazione. So actually we're not able to love someone if we're not able to love ourselves first. Quindi non siamo in grado di amare qualcuno se non siamo prima in grado capaci di amare noi stessi. Related to the pranic states, I see four main functions. The first one is related with the energy. So the physical body, okay, is healthy, can be sustained, and there is also the nourishment related to it. Si je regarde avec l'état pranique, je vois quatre fonctions essentielles. Le premier, c'est au niveau de l'énergie.
c'est que le corps est capable de se maintenir avec cette énergie, donc le corps physique et aussi avec la nourriture. Guardando lo stato pranico, ci sono 4 funzioni. La prima quella dell'energia, quindi allo stato pranico siamo più in salute e ci sentiamo più nutriti a livello energetico. The second one is related to healing. Once this state is achieved, or in the process of going towards this kind of state, there is a passive system of healing, because there is no blockage anymore. Because sometimes we are used to have some specific emotion, and this emotion is suppressed. Okay, it's below the carpet, and after a while, it's starting to grow, and then there is some crisis, some problems, and illness. La deuxième fonction s'associe aux soins. Une fois qu'on arrive dans cet état-là, il y a un système de soins presque passif qui commence à s'enclencher. Parce que avant, c'est possible qu'on avait des émotions qui commencent simplement à s'accumuler dans le corps énergétique ou dans le corps physique, et puis elles sont cachées sous le tapis, puis elles s'accumulent. Mais avec cet état-là, il y aura plus ce tapis et ça va gentiment commencer à sortir. La seconda funzione è quella di guarigione, dove la guarigione diventa molto più rapida e facile, mentre in precedenza, nello stato precedente, è facile che le emozioni, i blocchi vengano un po' sepolti sotto il tappeto e che quindi poi si accumulino. Nello stato pranico questo non succede, quindi nel momento in cui emerge qualcosa viene guarito in maniera molto più rapida. The third one is related to knowledge. Okay, we know that light is information, and just by working on our auric field, we are also working with our daily life experience. Just by being in contact with another person, we can exchange mentally some informations, but energetically there is much more exchange. And if we have a bigger auric field, then we'll be in contact with much more experiences. And out there, the universe will talk to us in a more deeper way. Donc si on travaille directement sur notre champ aurique, donc ça c'est lié avec la connaissance pour la troisième fonction, on va directement travailler aussi avec notre expérience de vie. Rien que le fait d'être à côté d'une personne, je peux échanger des informations au niveau du mental, mais au niveau énergétique, il y aura beaucoup plus d'informations. La terza funzione è quella della conoscenza, quindi lo scambio di informazioni. Se io incontro una persona, può essere uno scambio di informazioni a livello diretto, ma quello che è importante è quello che viene a livello aurico, perché avendo un'aura molto più sviluppata ho anche più facilità nel percepire informazioni che mi vengono dall'altro. And the last one is manifestation. We have seen with the iceberg, if there is an alignment between the conscious part and the unconscious part, the signal that we are emitting in the universe is similar. So there are much more strength related to what we want to achieve, and therefore the manifestation will be much more powerful, and we have much more some kind of synchronicity, or what we are looking for in the life will be much powerful to come back. Because if part of my conscious brain is willing to go in this direction, and for example I have some fear in my unconscious part, I will not be able to go there, because maybe the unconscious part will be much bigger. Là, par rapport à l'image de l'iceberg, si par exemple il y a un aliment entre la partie consciente et la partie inconsciente qui se fait, les manifestations ou qu'est-ce que moi j'aimerais expérimenter dans ma vie va être beaucoup plus fort. Parce qu'il y a une partie de moi qui a envie d'avancer dans cette direction-là, mais qu'il y a toute une partie de mon inconscient qui a envie, qui a peur de ça et qui n'a pas envie d'aller, je ne vais pas réussir à m'en approcher. Donc là, il y aura vraiment plus d'alignement entre les deux. La quarta è la manifestazione, questa diventa molto più facile e più potente perché c'è un allineamento tra il conscio e il subconscio. Per esempio, se io in passato ho un obiettivo ma ho delle emozioni e delle paure che mi impediscono di raggiungere questo obiettivo, mentre allo stato pranico, avendo ripulito queste emozioni, queste paure, io posso andare direttamente verso il mio obiettivo. Okay, I will have just a few minutes more. I will just make you aware that I have a website. I'm doing healing, also some kind of divination or communication with deceased people. This is my work, and now I'm also starting to work on a specific process. This is
this will be a bit more related with the, I would say, the shamanic version. I mean by that, the connection with the energy, the connection with the nature, and it will be, okay, this is still a template, but it will be in 2 steps. The first one is really to cleanse the person as deep as possible. And then after 2 or 3 months, it will be just the physical programmation which will be changed. Because quite often when we are in the changes of the physical programmation, there is still some emotional coming in the process and we're losing a lot of energy. Là, j'ai fait un tout petit peu de publicité par rapport à mon site. Donc moi, je suis professionnel, médium professionnel, soigneur, et je fais aussi la communication avec les défunts. J'ai biologie aussi. Et puis là, je suis en train de mettre au point un processus qui est un petit peu particulier dans le sens qu'il a 2 étapes. Il y aura d'abord une première semaine, puis après 3 mois, puis après une autre semaine. La première semaine, ça sera vraiment un nettoyage en profondeur de la personne. Parce que quand la personne va changer physiquement sa programmation, il faut qu'il n'y ait plus d'émotionnel qui soit là pour empêcher le processus. Histoire que, on va dire, le plus gros du poids du changement soit fait en amont. Et puis que la dernière étape soit faite de manière beaucoup plus aisée. Puis que toute l'énergie puisse aller dans le corps. Questo è un po' una spiegazione di quello che faccio. Io sono guaritore, medium, faccio anche canalizzazioni di persone defunte. E poi qui sotto è invece una cosa a cui sto lavorando, quindi un mio processo che sarà diviso in 2 parti, una prima separate da 3 mesi, una prima settimana dedicata a una profonda pulizia della persona. Quindi perché sappiamo che se c'è durante la pulizia anche fisica possono emergere problemi a livello emozionale, quindi abbiamo detto prima che solo se siamo ben ripuliti possiamo poi accedere allo stato pranico, quindi ho diviso il processo in queste 2 parti. Ok. Okay, if you have any questions, I think it will be just with me afterwards. I would like to finish now and just to thank you to be here today. Thank you. Merci tout le monde. Merci. Se avete domande me le potete fare poi separata sede direttamente con me, perché qui vorrei chiudere. Vi ringrazio molto per l'ascolto. Thanks a lot for the translation. Thank you.